हमेशा की तरह कांग्रेस नेता आशीष कुमार साहा शुक्रवार को अपने विधानसभा क्षेत्र के बरदवाली इलाके में अपने घर से प्रचार के लिए निकले। उपचुनाव से पहले कांग्रेस नेता आशीष साहा सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ जमकर प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया से कहा कि इलाके के लोगों का काफ़ी समर्थन मिला है। लोग चाहते हैं सुचारू मतदान प्रणाली, क्योंकि इलाके के लोगों का मानना है कि अगर सुचारू मतदान हुआ तो कांग्रेस नेता आशीष साहा भारी बहुमत से जीतेंगे। चुनाव आयोग को भी इसकी जानकारी दी गई है और आयोग ने आश्वासन दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि आतंक का माहौल बनाकर सत्ताधारी दल के मसनद को हथियाने की सत्तारूढ़ भाजपा की कोशिश इस बार विफल हो जाएगी। आज के कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। प्रतिदिनই বের হচ্ছি। আমার যদি বুঝতে ভুল না হয়ে থাকে, এই টাউন বরদোয়ালির মানুষ তারা আমার প্রতি তাদের যে আশীর্বাদ, তাদের যে ভালোবাসা, এটা সর্বত্রই সমানভাবে কাজ করছে এবং নির্বিঘ্নে ভোট হওয়ার আবেদন রাখছে। নির্বাচন কমিশন নির্বিঘ্নে ভোট করাবে আশ্বস্ত করেছে। জনগণের মূল্যবান ভোট এটা যেন কোনোভাবেই বিগত দিনের নির্বাচনের ন্যায় এটা কলঙ্কময় না হয়, জাতীয় কংগ্রেস সর্বতোভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে। শান্তিপূর্ণ ভোট করার জন্য আমরা আমাদের দিক থেকে যত প্রয়াস আমরা নেব। নির্বাচন কমিশনকেও এনশিওর করতে হবে যে এই অঞ্চলের ভোটাররা ভোট কেন্দ্রে গিয়ে তারা যেন নির্বিঘ্নে ভোট প্রদান করতে পারে। এটা ঠিক যে এই রাজ্যে বিজেপি শাসন ক্ষমতায় আসার পর মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার যেভাবে তারা ক্ষুণ্ণ করেছে, যেভাবে মানুষের বাক স্বাধীনতা হরণ করেছে, একটা ভয় ভীতির পরিবেশ তৈরি করে নির্বাচনে জয়লাভ করার তাদের যে কায়দা, এবার এটা বিফল হবে। ধন্যবাদ।